السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الجزء الرابع ديال لي فيرب لي بلو زوتيليزي ان فرونسي، اي الافعال اكثر استعمالا في الفرنسيه. كيف ما جرت العاده كنشوفوا الفعل باللغه الفرنسيه في الانفينيتيف ديالو، من بعد كنشوفوه كونجيغي او بريزون، ومن بعد كنعطيو مثال. إذا نبداو بأول فعل في هذه الحلقة. لو فيرب sentir، sentir أي يشعر أو لا يحس، يعني كيحس. لو فيرب sentir au présent، فعل sentir في الحاضر كيكون على الشكل التالي: je sens، je sens، tu sens، tu sens، il sent، il sent، elle sent، elle sent، nous sentons، nous sentons، vous sentez، vous sentez، ils sentent، ils sentent، elles sentent، elles sentent. Exemple أي مثال: je me sens à l'aise، je me sens à l'aise، يعني انا اشعر بالراحه، يعني كنحس براسي مرتاح. اليز كنقولوا بالدارجه، كنقولوا اليز زعما مرتاح. شوفوا فعل اخر، لو فيرب rendre، rendre يعني يعيد، يعني يرد شي حاجه. لو فيرب rendre au présent، فعل rendre في الحاضر: je rends، je rends، tu rends، tu rends، il rend، il rend، nous rendons، nous rendons، vous rendez، vous rendez، ils rendent، ils rendent، elles rendent، elles rendent. Le verbe rendre je ou tu ou il عندنا دي muet. كنقولوا je rends ماشي je rende، كنقولوا tu rends ماشي tu rendes، il rend ماشي il rende. نعطيو مثال. exemple: tu rends ma vie plus belle، tu rends ma vie plus belle أي تجعل حياتي أكثر جمال، يعني كترد حياتي زوينة بزاف. أنا للإشارة ما كنديرش ترجمة، وإنما كنحاول نشرح المعنى فقط. le verbe attendre، attendre يعني ينتظر أو يتسنى. le verbe attendre au présent، فعل attendre في الحاضر كنقولوا j'attends، j'attends، ما كنقولوش je attends من حيث عندنا دو فويل، كنحيد الفويل الاولى. tu attends، tu attends، il attend، il attend، elle attend، elle attend، nous attendons. كاين هنايا liaison، ما كنقولوش nous attendons، كنقولوا nous attendons، nous attendons، vous attendez، vous attendez، il attend، il attend، elle attend، elle attend. مثال: il attend ton appel، il attend ton appel أي ينتظر مكالمتك، يعني هو كيتسنى الاتصال ديالك أو المكالمة ديالك. فعل آخر لو فيرب sembler، sembler هي يبدو، يعني كيبان. لو فيرب sembler au présent، فعل sembler في الحاضر: je semble، je semble، tu sembles، tu sembles، il semble، il semble، elle semble، elle semble، nous semblons، nous semblons، vous semblez، vous semblez، il semble، il semble، elle semble، elle semble. exemple أي مثال: elle semble souvent motivée، elle semble souvent motivée، يعني إنها غالبا ما تبدو متحمسة، يعني ديما كتبان لينا موتيفي، متحمسة. le verbe comprendre، comprendre اللي هو يفهم. le verbe comprendre au présent
فعل comprendre في الحاضر je comprends je comprends. هنا كذلك الدي عندنا muet. Tu comprends tu comprends. Il comprend il comprend. Nous comprenons nous comprenons. Vous comprenez vous comprenez. Ils comprennent elles comprennent elles comprennent. Exemple, مثال, nous comprenons bien la leçon. Nous comprenons bien la leçon. أي نحن فهمنا الدرس جيدا، يعني احنا فهمنا الدرس مزيان. Le verbe porter porter أي يحمل أو لا يرتدي على حسب شنو جات في الجملة. Le verbe porter au présent فعل porter في الحاضر كنقولوا je porte tu portes il porte nous portons vous portez il porte elle porte. شوفوا مثال exemple je porte le voile أي أنا أرتدي الحجاب، يعني أنا كندير الحجاب. je porte يعني يا إما كنقولوا je porte ولا je mets نفس المعنى. le verbe entrer أي يدخل. le verbe entrer au présent فعل entrer في الحاضر j'entre ما كنقولوا je entre كنقولوا j'entre على ود كاين دو voyelles. tu entres il entre elle entre nous entrons vous entrez il entre elle entre مثال exemple j'entre à la maison يعني أنا أدخل للمنزل. la maison هي المنزل. devenir يصبح يعني رجع أو ولا. le verbe devenir au présent فعل devenir في الحاضر je deviens tu deviens il devient elle devient nous devenons vous devenez ils deviennent elles deviennent. exemple مثال peut-être qu'il devient fou يمكن أنه أصبح مجنون. وقيل تسطى وقيل هي peut-être هي يمكن. danser le verbe danser يعني يرقص. le verbe danser au présent أي فعل danser في الحاضر je danse tu danses il danse nous dansons vous dansez il danse elle danse. exemple مثال elle danse seule أي هي ترقص لوحدها يعني كتشطح بوحدها. le verbe revenir اللي هي يعود أو لا يرجع. le verbe revenir au présent فعل revenir في الحاضر je reviens tu reviens il revient elle revient nous revenons vous revenez ils reviennent elles reviennent
elles reviennent. Exemple, مثال, nous revenons vers vous dès que possible. Nous revenons vers vous dès que possible. أي نعود إليكم في أقرب وقت ممكن، يعني غنرجعو عندكم في أقرب وقت ممكن. Le verbe appeler. appeler ينادي، يطلب، يتصل، هادو كاع مرادفات لهاد الابلي. Le verbe appeler au présent فعل appeler في الحاضر. j'appelle j'appelle tu appelles tu appelles كاينه لا ليزون هنايا. il appelle il appelle elle appelle elle appelle nous appelons liaison ما بين الاس والأ. vous appelez il appelle elle appelle exemple مثال j'appelle la police أنا أتصل بالشرطة، يعني كنعيط للبوليس. البوليس بالدارجة، وإنما باللغة الفرنسية كنقولوا بوليس بوليس ماشي بوليس بوليس. Le verbe suivre أي يتبع، يعني كيتبع، يا إما يتبع يا إما يتابعك. Le verbe suivre au présent فعل suivre في الحاضر. je suis tu suis il suit elle suit nous suivons vous suivez ils suivent elles suivent. Exemple, مثال elle suit ses études à Paris. Elle suit ses études à Paris. أي هي تتابع دراستها في باريس، يعني هي كتقرأ في باريس، تتابع دراستها. Le verbe monter يعني كيطلع يصعد. Le verbe monter au présent فعل monter في الحاضر كنقولو je monte tu montes il monte elle monte nous montons vous montez il monte elle monte exemple مثال je monte en haut يعني أنا أصعد للأعلى، يعني أنا كنطلع لفوق. le verbe rêver أي يحلم، يعني كيحلم. le verbe rêver au présent فعل rêver في الحاضر كنقولولو je rêve tu rêves il rêve elle rêve nous rêvons vous rêvez il rêve elle rêve exemple مثال je rêve de toi أنا أحلم بك، يعني أنا كنحلم بك. إلى هنا كنقول لكم أن الحلقة تسالات. شكرا حيت تابعتوا الفيديو الأخير. إلا شفتوا أن القناة كتستحق أنها تبارطاجا كنطلب منكم أنكم تبارطاجيوها. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.